Nah, sahabat sekalian, kali ini kita akan mempelajari cara yang umum untuk mengekspresikan tindakan atau kegiatan di masa yang akan datang. Untuk mengekspresikan tindakan yang akan datang, kita bisa menggunakan frase di bawah ini. I'm going to, saya akan. I plan to, saya berencana untuk. I hope to, saya berharap supaya. I would like to, saya mau. I would love to, saya mau. Sekarang mari kita jawab pertanyaan dengan menggunakan I am going to. What are you going to do after graduating from a university? I am going to take a gap year. Saya akan mengambil jeda tahun. I am going to work for my family business. Saya akan bekerja untuk bisnis keluarga saya. I am going to study for my master's degree. Saya akan belajar untuk gelar master saya. I am going to find a job right away. Saya akan segera mencari pekerjaan. Sekarang kita menjawab pertanyaan dengan menggunakan I hope to have. What kind of future do you hope to have? I hope to have a nice family. Saya berharap memiliki keluarga yang baik. I hope to have some good friends. Saya berharap memiliki beberapa teman yang baik. I hope to have a good job. Saya berharap memiliki pekerjaan yang baik. I hope to have a luxurious house. Saya berharap memiliki rumah mewah. Sekarang kita menjawab pertanyaan dengan menggunakan I'd like to learn. Because. What other languages would you like to learn? I'd like to learn English because I want to travel around the world. Saya mau belajar bahasa Inggris karena saya mau bepergian ke seluruh dunia. I'd like to learn Japanese because it will open my mind to Japanese history and entertainment. Saya ingin belajar bahasa Jepang karena itu akan membuka pikiran saya pada sejarah Jepang dan hiburan. I'd like to learn Spanish because it is one of the most commonly spoken languages in the world. Saya ingin belajar bahasa Spanyol karena itu adalah salah satu yang paling umum digunakan di dunia. Sekarang mari kita jawab pertanyaan ini dengan menggunakan I'd like to because. Would you like to stay in a dormitory or stay at home during a university? I'd like to stay at home because I will have more freedom. Saya ingin tinggal di rumah karena saya akan memiliki lebih banyak kebebasan. I'd like to stay in a dormitory because I want to be more independent. Saya ingin tinggal di asrama karena saya ingin lebih mandiri. I'd like to stay at home because I don't want to be lonely. Saya ingin tinggal di rumah karena saya tidak ingin kesepian. I'd like to stay in a dormitory because it will save cost. Saya ingin tinggal di asrama karena akan menghemat biaya. Sekarang mari kita gunakan I want to because, I don't want to because. Do you want to get married in the future? I want to get married because it is a tradition in my tribe. Saya ingin menikah karena itu adalah tradisi di suku saya. I want to get married because I want to have kids.
Saya ingin menikah karena saya ingin punya anak. I don't want to get married before I meet the right person. Saya tidak ingin menikah sebelum saya bertemu orang yang tepat. I want to get married so that I can stay together with my family. Kemudian kita menggunakan I would like to and because. If you could study abroad, where would you like to go? I would like to go to Singapore because the education system is qualified. Saya ingin pergi ke Singapura karena sistem pendidikannya berkualitas. I would like to go to the UK because it has a reputation around the world as a country of learning. Saya ingin pergi ke Inggris karena memiliki reputasi yang baik di seluruh dunia sebagai negara pembelajar. I would like to go to US because universities offer excellent support facilities. Saya ingin pergi ke Amerika Serikat karena universitas menawarkan dukungan fasilitas yang sangat baik. Sekarang kita gunakan frase I hope. What kind of change do you hope to see in Indonesia? I hope Indonesia will be more peaceful without corruption, drugs, theft, and jobless people. Semoga Indonesia lebih damai tanpa korupsi, narkoba, maling, dan orang pengangguran. I hope the education system in Indonesia is more advanced and qualified. Saya berharap sistem pendidikan di Indonesia lebih maju dan berkualitas. I hope there is a freedom of expression in Indonesia. Saya berharap ada kebebasan berekspresi di Indonesia. I hope Indonesian people are more concerned about the environment. Saya berharap masyarakat Indonesia lebih peduli terhadap lingkungan. Contoh lain menggunakan I hope. What kind of change do you hope to see in the world? I hope no more poverty, peace throughout, educated youth and leaders. Saya berharap tidak ada lagi kemiskinan, perdamaian di seluruh dunia, pemuda dan pemimpin terdidik. I hope there is a world of integrity, love, peace, and compassion. Saya berharap dunia penuh dengan integritas, cinta, damai, dan kasih sayang. I hope there is equal participation in power. Saya berharap ada partisipasi yang setara dalam kekuasaan. I hope every country lives in harmony with one another and nature. Saya berharap setiap negara hidup harmonis satu sama lain dan dengan alam.